Hello guys, good morning, namaste everyone. I hope you all are doing good. Ani आज चाहिँ हामी we are going for cherry picking. कता रे baby? Wandin East भन्ने ठाउँमा. So stay tuned. I will be making videos. त्यहाँ हामीले cherry pick गरेको अनि त्यो ठाउँहरुको चाहिँ. So अब म त्यही गएर नै कन्टिन्यू गर्छु. Bye. चाहिँ ट्राफिक जाममा परेको छ बेबी मैले अस्ति यहाँनिर what she said, the receptionist called me. Oh, your resume looks so good. I think you need to apply more on the jobs. I was like, seriously? And she asked me, are you still interested to do as a receptionist? Or you want to do as accountant? Of course accountant. And then she asked me to, okay, then I'll keep your resume on our system, and then whenever there is opportunity in the future, we'll just let you know. I was like, what? It's there. Look at the view. So beautiful, pretty. We are still on the way. Still 26 minutes left. हामी त्यहाँ पुग्नलाई रमाइलो भइरहेछ बेबी तिमीलाई एकदमै रमाइलो भइरहेछ हाई रहेछ भन न We just arrived here. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ फार्मतिर. Beautiful day. Beautiful day, beautiful place. How are you feeling, baby? I'm feeling like a baby. A little cherry. Yeah, cherry. I will show you. बिस्तारै अब मेन ठाउँमा पुगेपछि म देखाउँछु. Guys, this is the entry. Our entries with these red bands and the bucket for cherry picking. अनि per kg $15 भनेको छ. खाना चाहिँ जति नि पाइयो त्यहाँ, बट इस हामीले घर लाने हो भने चाहिँ 15 kg per kilo, $15 per kilo. यो बसमा चाहिँ हामी जाने रहेछ. We will be using this bus. Too many. So हामी finally बसमा पनि चढ्यौं. अब यो बसमा घुमाउने रहेछ हामीलाई. त्यो एक ठाउँमा लाएर छोड्छ होला सायद यिनीहरूले हैन. So
छ हावा नि चलिरहेछ रमाइलो छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ बसमा अब ओर्लिन्छौँ हामी एकदम ठुलो छ See you guys there Happiness matters. And slowly the people are starting to come in. First cherry. खाऊ त कस्तो? So nice. Sweet. Gully hot and fresh bunny. So अब हामी cherry picking गर्छौं. मिठो है तर? Guys, हजुरहरु पनि खाने हो नि आउनुस्. कस्तो गुली छ एकदम स्वीट छ मिठो 100 on 100 So she's still picking the cherry. I think she's loving it. Weather looks very good today. Very sweet. And it's like a cherry. मलाई खान्दैन तिमीलाई बिर्सेछु It's pretty busy here. Everyone is enjoying with their family, friends and loved ones. We can see here there are a bunch of people up there, and she's here, my little angry bird. I don't know how much cherry she has picked so far. Can you show me your cherry bucket? Only few. Okay, she has only like a few cherries till now. Well, most of the cherries tree they're already empty. I think people who came before us, they picked all the good ones. But the cherry you can eat as much as you can while you are here, but you can't take home. But you have to pay like $15 a kilo if you want to take home.
So we picked this much cherry. I think it's more than 1 kg. तर हामीले लान पर्ने कति थियो 1 kg? ठीक छ। हामीले चाहिँ चेरी पिक गरे पनि भ्यायो। अब हामी खाने घुम्ने मात्र काम हो। सो अब हामी के गर्छौं बेबी? चेरी खान्छौं, बस्छौं, घुम्छौं। 2 आवर्स को टाइम हुँदो रहेछ। अब बस आउँछ नि त लिनलाई 2 आवर्स मा। हामी आफै जाने भनेर त मिलेन नि त। त्यहाँ गएर बस्यो बोलाइन्छ। सो चेरी खान आउनुस्। मिठो cherry. These cherries are so good, man. So sweet. Aussie mate, Aussie mate. Enough now, is the cherry खाएर पनि एकदम I'm so full right now. So am I. यस्तो मिठो चेरी जस्तो खाइराख्नु जस्तो। यता हेर त। Take your tongue out. क्या रातो हो क्या? अब हामीलाई चाहिँ चेरी टिपेर खाएर सबै पुग्यो। सो हामी चाहिँ घरमा लानको लागि अब यहाँ वेट नाप्न र त्यही पे गर्ने होला है सायद। अब पे गर्नको लागि लाइन बस्छौँ। लाइन चाहिँ एकदम लामो छ। लाइन बसिरहेछौँ। अब हामी सबै पेहरू गरिसकेपछि चाहिँ अनि घर जाने होला। अब हामी यहाँ बसेर धेरै काम छैन। काम चाहिँ एकदम घाम। यति लामो लाइन छ वहाँसम्म, यहाँसम्म। त्यहाँ मेन चाहिँ त्यहाँ हो। सो हामी चाहिँ लाइन बसिरहेछौँ। हामीले चाहिँ के अरे चेरी सबै त्यो किनेर पनि भ्यायो। अब चाहिँ हामी जान लाग्यो। बस पनि आइसक्यो। सो विल बी गोइङ। तर बस यो बस लास्ट प्याक छ नि त। अब चाहिँ हामी जान्छौँ। सो हामी चाहिँ यो बसमा आयौँ, झऱ्यौँ। यहाँ अझै त्यहाँ जानको लागि लाइन छ यत्रो लामो। तिमीलाई कस्तो लाग्यो आज त्यहाँ? है कस्तो रमाइलो थियो। लास्ट चाहिँ मिठो छ गाइस। You ever want to come? Please do visit Cherry Hill Orchard, located in Wandin East. That's so it. Please go check it out. एकदम रमाइलो छ। एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। हाम्रो चेरी चाहिँ यति भयो साथीहरू। 1 kg र अलिकति बढी छ। मैले चाहिँ यो चेरी फ्लेभरको आइसक्रिम लिए कोनमा। कपाल यस्तो गर्दैन। गाह्रो छ हौ मलाई। मिठो छ। तिम्रो कुन हो? कप वाला। तर फ्लेभर एउटै हो। फ्लेभर त एउटै हो। मिठो त। आइसक्रिम पनि खाएर सकेर अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। फर्किन लाग्यो। बाई। अहिले यो चेरी हिललाई चाहिँ हामीले बाई गरेको। अब घर जाने हामी। बाई बाई। जाऊ तिमी जाऊ, म हेर्छु। बाई।
ल है ल बाई साथीहरू अब हामी चाहिँ अब घर जान्छौँ हाम्रो गाडी चाहिँ पर पार्क गरेको छ त्यहाँ अब पार्किङबाट लिएर चाहिँ अनि हामी घर चाहिँ गएर चेरीले नै पेट फुल भयो एक त अनि आइसक्रिम खायो अब डाइरेक्ट घर गएर हामी डाइरेक्ट घर जान्छु अब भिडियो बनाउँदिनँ होला म एकैचोटि घर गएर मात्रै भिडियो बनाउँछु घर पुगेँ भनेर बाई फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ घर आयौँ एन्ड वी आर सो टायर्ड त्यो चेरी पिकनिकले गर्दाखेरि एकदम गर्मी थियो सो म चाहिँ मेरो भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु होप यु गाइज लाइक माई भिडियो एन्ड प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब बाई